Elle s'appelle Yasmine, elle a 9 ans. Elle habite avec sa mère et ses frères aînés à Hyderabad, au sud du Pakistan. Son grand-père est un pèlerin musulman. Il s'appelle Cher Fakir. Tout au long de sa vie, il a marché pour rendre hommage au plus grand saint du pays. Depuis 5 siècles, on dit que Saint Nourani exauce les vœux des fidèles. Cher Fakir a prié, et 1 an plus tard, Yasmine est née, son unique petite fille. Cette année, Yasmine veut tenir la promesse que son grand-père a donnée pour elle et aller remercier Nourani. Elle accompagnera donc Cher Fakir au cours de son pèlerinage annuel. सफर बड़ा है होने दो। चलोगे हाँ चलेंगे। जी ये लाल कलंदर डोरी डालता है हाँ अपना दे। चले दे अपना चलेंगे इधर से बड़ा सफर औखा है और कोई पहाड़ बात नहीं। पहाड़ों में चलेगा हाँ चलेंगा। Ce sera donc 15 jours de marche pour parvenir au sanctuaire. Mais avant, il faut aller à Sewan Sharif, la ville de Saint Kalandar. Pendant 1 semaine chaque année, cette localité est envahie par des milliers de visiteurs venus commémorer l'anniversaire de la mort du grand homme. Cher Fakir aime raconter à Yasmine la légende d'un des saints les plus aimés du Pakistan. Kalandar défendait les pauvres, et entièrement vêtu de rouge, il tourbillonnait jusqu'à s'envoler comme un faucon. Kalandar est le maître spirituel de Cher Fakir. Avec Kalandar lui est venue la sagesse soufie, ce courant mystique qui cultive l'amour de Dieu et la contemplation. Pendant la fête, toutes les communautés religieuses et toutes sortes d'individus se côtoient, se mélangent, se parlent. Soufis, musulmans chiites et sunnites, hindous. Cela fait presque 7 siècles que cela dure. Même les transsexuels y ont leur place. C'est la tolérance, le respect des religions et des différences auxquelles son grand-père tient. Les pèlerins dansent, fument, cherchent à atteindre un véritable état de transe. Une ivresse pour tenter d'entrapercevoir Dieu. Yasmine comprend que c'est le moyen pour eux de ressentir leur foi, une manière de la communiquer. Ou un style pour la montrer.
Ici, des musulmans chiites ont formé un groupe à part et marquent leur présence en se frappant le torse et la tête jusqu'au sang. Ils revivent le martyre de l'imam Hussein, assassiné il y a 13 siècles. C'était le petit-fils du prophète Mahomet. Cher Fakir préfère éloigner sa petite fille de ces scènes de flagellation. Là, des hommes en rouge vont refaire la danse du faucon. La célèbre danse de la célèbre légende de Qalandar. Pas facile d'atteindre le mausolée. La foule écrase les corps. C'est fait. Cher Fakir a prié Qalandar de donner à Yasmine la force d'arriver au bout de son très long pèlerinage. À la nuit tombée, la vraie cérémonie du damal commence. Le damal est une danse extatique, issue d'une technique soufie également. Un acte de soumission des fidèles envers leur saint. Et puis Shiva, auquel la ville était consacrée, était pour les hindous le dieu de la danse et de la fécondité. Yasmine est fascinée par les mouvements frénétiques des femmes. La plupart viennent ici, dit-on, par désir d'enfant. Tout en appelant Qalandar. Au petit matin, Yasmine a entamé sa marche. Elle va parcourir des centaines de kilomètres, gravir quelques montagnes, traverser d'interminables déserts de pierre, supporter le soleil et le vent. Bien sûr, il y a des oasis qu'elle traverse avec les nombreux pèlerins qui, comme elle, connaissent les vertus de Nourani. Ou avec ceux qui ont fait ce chemin avant même que ce pèlerinage n'existe, ce chemin du Laout que les hommes connaissent depuis plus de 8000 ans.
De toute façon, maintenant qu'ils sont en route, Yasmine sait qu'elle ne peut plus renoncer, quelle que soit sa soif ou son épuisement. Ce sentier, à travers les pierres, se confond avec son destin. Elle doit aller remercier Nourani. मन की तन्हाई मैं तेरा दीवाना जल मन की तन्हाई मैं तेरा दीवाना अल्लाह जाने ते परवर जाने ते मैं तेरा दीवाना हम तू दिलबर मस्ताना. Yasmine ne veut surtout pas décevoir son grand-père. Il paraît que ce vieil homme fort a autrefois tué un lion sur son chemin de pèlerin. Depuis ce jour-là, il s'appelle Sher, le lion, en ourdou, la langue principale du Pakistan. Les journées de marche se suivent et se ressemblent. On s'ennuie. On dirait que la tête se vide au soleil. Yasmine se sent frêle et toute petite au milieu d'une immensité tellement aride qu'elle la ressent très immédiatement indifférente à ses peines. Et les haltes sont trop courtes pour pouvoir reposer ses jambes. À la tombée des nuits, les pèlerins cessent enfin de marcher. Ils installent le campement pour dormir, l'instant préféré d'Yasmine. तेरे कोल बैके मैं भी परने जाई रवां वेला मेरे प्यारियां दा अल्लाह तेरी खैर करे जिंदगी मेलियां दा नजर दा कोल होवे प्यार दा बोल होवे इश्कां दी बाजी साइयां तेरे नाल कोल होवे मेरे तुझ सुन माही प्यार दियां गल्लां कीतियां तेरे कोल बैके मैं परा दे हो तेरे कोल बैके मैं भी परा दे जाई रवां L'eau deviendra du lait et le lait deviendra de l'eau. Vive Nourani. Pour Yasmine, ce pèlerinage disparaît très vite derrière des sensations. Ces sensations seront des souvenirs bientôt. Ils la marqueront sa vie entière. चढ़ाई चढ़ाई जड़ी हूं ते वास्ते के न चढ़ाई उठो उठो साई न करो तो चढ़ाई चढ़े मार दिया उठी 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 उठने मामा एक मिनट सब्र तो करो आजा अली बाबू
हो ना हाँ ए चोटी करनी है तू चढ़ते थे आप है ना धागड़ा जिन्ना धागड़ा जिन्ना धागड़ा 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 धलक धक धक धलक धक 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 धलक धक 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 धालक धक 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 धालक धक 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 दादा ते थे दा गिन्ना दादे तिन्ना गिन्ना गे गिनाना ते थे दा गिन्ना दादे तिन्ना दादे दादा ते ते दादे तिन्ना गिन्ना गे गिनाना ते थे दा गिन्ना दादे तिन्ना अपने की निशान अख जा मरंगा तू अली 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 अख जा मरंगा आखी जा मलंगा तू अली 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 आखी जा मलंगा अख जा मरंगा सच्ची अपे मन लेणगे अज नित कल सारे अली अली करनगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर शाना उचिया तेरिया पीड़ा सुन यार जाज तेरिया पीड़ा अख जा मलंगा तू अली 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 अख जा मलंगा आखी जा मलंगा अख जा मलंगा अख जा मलंगा सच आपे मन लेणगे अज नित गल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त नजर करनी पामी कलंदर Aujourd'hui, Yasmine sait qu'elle devrait être à l'école et jouer avec ses amis. Son esprit est ailleurs. En écoutant son grand-père jouer de la flûte, elle pense à la façon de remercier Nourani. पत्थरां ते पेड़ इंडिया तले ना रखा ना मछलियाँ तक पूछो आई गंदा 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 मामा चप्पल दो मैं चले On est arrivé. C'est le grand jour. Yasmine se fait belle pour saluer le saint qui l'a fait naître. Elle prend beaucoup de plaisir à se maquiller.
Elle ne pourra plus le faire après la puberté, la tradition l'interdira. Et puis, elle a revêtu sa robe de fête chamarrée, comme une grande. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il lui faut encore marcher un peu dans la poussière, monter des échelles pour passer par les grottes sacrées. खड़ी रह तू से खड़ी रह हाँ मैं उठे बना के पीछे चढ़ा से C'est dans ces grottes que Saint Nourani a vécu. Pour se protéger du monde que maintenant il protège. تكون مبارك خاون الله تزيان مبارك Cher Fakir a voulu ce pèlerinage. Son but est en passe d'être atteint. Il faut maintenant qu'il laisse sa petite fille seule et qu'elle accomplisse les bons gestes pour remercier le saint. Sur le chemin du mausolée, elle achètera des objets de prière. En couvrant la tombe d'un grand tissu, le tchador, elle consacrera une nouvelle fois l'union du vénérable avec Dieu. Elle offrira des pétales de rose et en mangera un pour prier Nourani. Yasmine est heureuse. Elle a fait preuve de courage et de persévérance pour le plus grand bonheur de son grand-père. Son plus grand bonheur à elle serait de faire des études et de pouvoir un jour faire vivre toute sa famille dans une grande maison. Et désormais, elle en est certaine, Saint Nourani pourra exaucer sa prière.